बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी के एहतजाज और दूसरी जानिब बसंत और तीसरी जानिब यौम सोग, ये क्या मामलात है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और हुकूमत के लिए 8 फरवरी का हड़ताल इतना चैलेंजेस क्यों है उसमें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर लीडरशिप और दीगर के खिलाफ 8 फरवरी को उन पर क्रैकडाउन क्यों। दूसरी जानिब हुकूमत ने कई जोर लगाने के बाद जो 8 फरवरी के जो हड़ताल की कॉल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस नहीं ली, और जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। और किस तरीके से शटर डाउन हड़ताल है और जो दुकानें बंद हुई है, किन किन जगहों पे बंद हुई है, और क्या क्या पुलिस और आवाम के दरमियान और ताजिरों के दरमियान क्या क्या मामला हुए, ये आपके सामने रखेंगे। कुछ विजुअल आपके सामने रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों ने किस तरीके से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। दूसरी इस पर शफी जान ने बहुत एक इंटरव्यू में जो है ना शैला रज़ा रब्बानी ने उनसे उन पर जो है ना उन्होंने तंज करते हुए उनका कहना था कि जो 8 फरवरी का जो 8 फरवरी को जिस तरीके से आप लोगों ने एहतजाज किया, ये आप लोगों ने बखुद ही जो है ना 8 फरवरी को तय किया है कि हम 8 फरवरी को तो ऐसी दुकानें बंद होती है, जिस पर शफी जान ने जवाब देते हुए उनका कहना था कि 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। तारीख की बात है, क्योंकि 8 फरवरी तो हमने तो जो मैंडेट हमारा 8 फरवरी को चोरी हुआ तो हम 9 फरवरी क्यों मनाए। हमने 8 फरवरी मनाई है, और जो है ना 8 फरवरी अगर अलग इतवार का दिन आया या कोई से भी दिन आया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमने एहतजाज का ऐलान किया है। तो इस पर पीपल्स पार्टी ने तो ये जो पीपल्स पार्टी के रुकन शैला रज़ा रब्बानी, उन्होंने तो ये निजी टीवी के प्रोग्राम में शफी जान के सवालात के जवाब उन्होंने दिए, और जिस पर शफी जान ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया हो और उसको ऐसे जवाब दिए कि खुद भी हैरान हो गई। क्योंकि ये बात तो जाहिर है, चाहे किसी भी दिन जो है ना एहतजाज की कॉल दी जाए, और कोई भी ऐसे एहतजाज या उनकी जो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए ज्यादा तरजीह दे रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ यह है कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट पर डाका डाला गया, वो चाहे जिस दिन भी आए, हम उस दिन को सोग के तौर पर मनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली दफा बताया, बीबीसी के मुताबिक अब जब एहतजाज का जो मरहला वो तो शुरू हुआ था और शटर डाउन हड़ताल का मरहला शुरू हुआ था, जिस पर बीबीसी ने ट्वीट करते हुए उनका कहना था कि जो बीबीसी चैनल है उन्होंने ये कहा था कि कामयाबी से जो है ना हड़ताल जारी है। जिस पर नजम सिटी ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इस पर नजम सिटी ने कहा है कि अगर निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नजम सिटी कहते हैं कि अगर जो बानी पीटीआई के साथ अगर जो है ना मामला फिर से जो है ना चलने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वजूहत यह है कि जिस तरीके से एहतजाज कामयाबी की जानिब जा रहा है और लोग जो है ना इस चीज़ को देख रहे हैं, और जो लोग इमरान खान के बयानिए को फॉलो करते हैं, तो इस तरह से लगता है कि बड़े ताकतवर जो है ना अब इमरान खान के जो पैर है वो छूने लगेंगे, और उनके साथ जो है ना अब डील जो है ना किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान का मौकिफ क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इमरान खान का शुरू से मौकिफ यह है कि हमें अगर रिहाई देनी है तो हमें अदालतों के जरिए दे, मैं कोई कभी किसी से डील करके बाहर नहीं आऊंगा। इस पर नजम सिटी कहता है कि इमरान खान के साथ जो है ना दोबारा से जो है ना ये मामला चल सकते हैं, कि जो डील वाले मामला थे वो इनके साथ चल सकते हैं। लेकिन इस पर एक ये भी सवाल उठता है कि एक तरफ डील, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, और तो ये क्या साथ साथ चलेगा, तो ये भी जो है ना एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरी जानिब जो जिस तरीके से 8 फरवरी का दिन है, और किस तरीके से जो बल्कि 8 फरवरी के दिन का इख्तिताम हो चुका है, और जो शटर डाउन हड़ताल है जो हमारे सामने जो है जो विजुअल सामने आ रहे हैं, और उसमें बजरिया ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस जो खुसूसी तौर पर कराची में पुलिस किस तरीके से जो दुकानें खुलवाने में मसरूफ है। दूसरी जानिब कहीं जो है ना पावर शो हुए हैं, और लोग जो है ना सड़कों पर निकल आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉल पर, और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। दूसरी जानिब इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरीके से एहतजाज को कामयाब बनाने की कोशिश की, उन्होंने एक सहाफ़ी के मुताबिक जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज को कामयाब जो 8 फरवरी का जो आज का एहतजाज है वो जिस तरीके से कामयाब हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर जो है ना किस तरीके से जो है ना आगे बढ़ी है, और जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने किस तरीके से पहले शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया, बाद में लोगों को सड़कों पर निकाला, तो इससे जो है ना जल्दी से जो है ना ये लोग हुकूमत को टेक ओवर कर सकते हैं, और हुकूमत को जो है ना गिरा सकते हैं। क्योंकि उसकी उनकी वजूहत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी वजूहत यह है कि पूरी जो आवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, क्योंकि हुकूमत के साथ तो कुछ भी नहीं। तो और असल ताकत तो उसकी होती है जिसके पास आवाम होती है और अवामी मैंडेट होता है। तो ये जो है ना अब ये हुकूमत जो है ना एक सहाफ़ी के मुताबिक ये बौखलाई हुई हुकूमत है, ये किसी भी टाइम जो है ना इनका जो है ना तख्ता उलट सकता है, क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल मीडिया अब इन चीज़ों को, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है और किस तरीके से दुकानें और शटर बंद किए गए हैं, और जो मीडिया पे जो चीज़ें चली है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट यहाँ तक बताया गया है, रिपोर्ट सामने आई है कि इंटरनेट को भी बंद किया गया है। इंटरनेट, हालांकि इसमें इंटरनेट का क्या कसूर है, या क्योंकि उसको क्यों बंद किया, उसकी वजूहत, और या क्या उसको बंद करने से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर
فرض کرو اگر انٹرنیٹ بند کرنے سے اگر کسی نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کہیں سے ویڈیو بنانی ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہے نا میڈیا پر ایسا پوسٹ کرنا ہے، یا کوئی اپنے جو یوٹیوب چینل ہوتے ہیں یا دیگر جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں ان پر اگر وہ اس طریقے سے ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کرتا ہے اور لوگوں کو ایک آگاہی مہم جو ہے نا چلاتا ہے وہ، تو وہ کیا وہ ایسا نہیں کر سکے گا؟ کیا ایک دن جو ہے نا 8 فروری کو جیسے آپ نے نیٹ جو ہے نا سلو کیا یا ان کو کئی علاقوں میں جو ہے نا بند کرنے کی بھی رپورٹ سامنے آئی ہے، اگر آپ نے اس طریقے سے بند کیا تو کیا وہ اگلے دن وہ رپورٹ نہیں جاری کر سکتا؟ تو یہ معاملات سارے آپ کے سامنے ہیں، اور حکومت کے لیے کیسے پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو 8 فروری کو کال تھی وہ کیسے درد سر بنی رہی، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عالمی سطح پر جو ہے نا اپنی مقبولیت ہے ان پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ ایک صحافی کے مطابق وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مزید اسی طریقے سے کال اور احتجاج کا جو ہے نا اعلان کرتے رہے اور خصوصی طور پر ورکنگ ڈے پر ایسے اعلانات کرتے رہے تو حکومت جلدی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ طے کرنے جو ہے نا شروع کر دے گی، کیونکہ حکومت جو ہے نا ایسا نہیں چاہتی کہ ہر مہینے 2 مہینے میں 2-3 احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال ہو۔ اگلی خبر آپ کے سامنے کوئٹہ سے رکھتا ہے۔ کوئٹہ میں عوام کی بڑی تعداد پی ٹی آئی کا پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئی، اور عوام نے اپنا حق مانگتے ہوئے سڑکوں پر جو ہے نا نکل آئی، اور عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ان سے ہمارے مینڈیٹ واپس کی جائے۔ اور جس طریقے سے ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی تحریک انصاف کے لوگ پرچم تامے کس طریقے سے سڑکوں پر نکل آئے، اور جو اپنے اپنے حلقوں سے لوگ نکل آئے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کو کامیاب بنانے کے بعد جو اثر کا ٹائم ہے اس میں جو نا جو ورکرز ہیں ان کو نکلنے کا جو نا پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا، لیکن جس طریقے سے ویڈیو اور تصویریں سامنے آ رہی ہے تو اس میں کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کس طریقے سے سڑکوں پر نکل آ کر سب کو اور بلکہ پورے دنیا کو اس پر حیران کر دیا۔ کراچی ہو، حالانکہ کراچی میں تو خیر پاکستان تحریک انصاف کی تو ایک ویڈیو بھی جو نا ہمیں سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے پولیس وہاں پر لوگوں سے زبردستی دکانیں کھلوانے میں مصروف ہے، اس پر بھی جو پیپلز پارٹی ہے خصوصی طور پر آصف علی زرداری پر بھی اس پر جو ہے نا بہت تنقید کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کال پر کراچی، لاہور اور ملتان اور دیگر شہروں میں جس میں کوئٹہ اور کئی جو ہے نا شہر جو ہے نا اس میں شامل ہے، جو چھوٹے چھوٹے جو اضلاع ہے وہاں پر کس طریقے سے لوگ سڑکوں پر نکل آ کے پورے جو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی جو ہے نا اپنے اس احتجاج سے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ انہوں نے فیصل مسجد کے قریب جانے کی کوشش کی، اور فیصل مسجد کے قریب گئے تو وہاں پر پولیس نے جو ہے نا ان کو روکنے کی کوشش کی، اور پولیس کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ عوام بھی جو وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ تھے، وہ بھی جو ہے نا وہاں پر کھڑے تھے، اور پولیس نے حالانکہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، لیکن جو ہے نا انہوں نے بہت مذمت کی، لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل سکی۔ لیکن جس طریقے سے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر جو ہے نا سارے خطاب کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جو جنید اکبر پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ اور جس میں سہیل آفریدی اور باقی جو ہے نا شامل ہے، انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے تو جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ایک پیج پر نہیں نظر آئے، لیکن جس طریقے سے عوام نے ان کے ساتھ اپنا وعدہ کیا تھا، وہ عوام نے 8 فروری کو اپنا وعدہ پہلے بھی پورا کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور اب بھی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور بسنت کو تو بالکل ہوا میں اڑا دیا لاہور سے، اور جو ہے نا کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کال پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ خبریں اور بھی ہے لیکن مجھے ایسے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔